so i le ali. Mua Samuel mta pe sufitu tatou te faitau fela i mai foi mua se i o atu fai upu sefulu ma le tolu. Ua fitalai mai Iova ia Samuelu, e te whaanoa ia Saulo se ia fea. Aua o au ua ou la foai ia te ia. Ina ia le fai matupo Israelu. Whaatumu ia lau whangunifo i le suau, le e alu, te au ina atu oe ia Iese le pete le ema. Ua ua ou loa i o nā talii, le tasi o te whaia matupu. That's right, and it's a good motive, amen. E te whai atu fōi ia Iese, e aluane i le taulanga, a o au. O te whai loa ia te oe le mea e te whaia. Ona e whaau lea i le o te whai atuai ia te oe. Amen. Notice el watu ia Samuelu au fefeto ina. They were scared of Samuel. O Natalia tuailea o ia, o sau malfile mu, e whai ei taulanga ia Iova. I nā whaapa ia o tou ia te o tou. Mau mai ia te au o whai le taulanga. Ua ia whaapa ia Iese, ma o nā talii, ma whai atu ia te ila tou. E o mai i le taulanga. Amen. Fitalai Iova ia Samuel, aua e te vaai i lona tino. Po o le maualunga o lona tino. Aua ua ou te ia te ia. Aua e le vaai Iova, pe o le vaai le tangata. Aua e vaai le tangata i le tino. E vaai Iova i le loto. Ona whai atu leo Iese i aluane o sama. Sama lon tolu. Whai atu ia, e le ifilfilia fo i Iova le nei tangata. Amen. Talmalama. Ona whai atu leo Samuelu ia Iese. Wa toa mai e tau le lea. Notice, o le maa ngai e o le whengal fisidi. Amen. Maa ngai e o le whengal fisidi. Samuelu wa toa mai e tau le lea. Whai mai o ia, ua toe lava o le wii. Wha auta foi. O lo leo ia i maa moe. Ona whai atu leo Samuelu ia Iese. Ia a ami atu ia te ia. A wā tātou te le banga bangai i le lao ai. Se ia sau o ia i nei. Whai pusu tolu whai tau whaatasi ia. Whaau wai ia te ia i luma o na uso, na Sofia leo tā vita e lea nganga o Iova. Nā fua mai i lea lava aso, o na tū lai leo Samuelu, walu i rama. Amen. Praise the Lord. So i whalau tūspa ia tūsel salamu. Salamu. Whaalongolongo i tūstu singa tā vita. Salamu mta upo e ono sfuluiba. Now you see, le tusi o Samuelu,
whaau i tāwita whai matupu Israelu. And the Spirit of God came upon him. Ai tātou whaalongolongo I tustusinga tāwita I tonu al tusil salamu, tasile o salamu tāwita. You know what he was saying. Ilana sa afi, ia malona langona ia te ia. Tātou whai taula mai whai mua salamu na e ono sfuluipa. Say, oh, what to, you know, we would love to read the whole script, the whole chapter. O se tei muli na aule tu whai taua I le chapter atoa leo. Ala tātou whai tau up until 15. Le presfu lima. Whai tau whela whalawhai fo iai. Le tu wai, ia e whaaola mai ia tia. This is King David. Amen? A wā o au nei, a ma lemo lava au I le vai. Ua lai loa lava au, I loo wala au, ua whalo u leo, ua mole lava u mata, a o wha tali tali atu au, I loo atua. That's amazing, eh? That's David's testimony. Le tu wai, o oe lava ua e sila fia mai, lo ubalea. E le lilo fo ia uang sala ia te oe. A wā ua whaalu mai na lava au ona o oe ua ufitia o mata I le mā. Ne? A wā ua aina lava au I le mana o tele I lo ufale. Wo o mai fo I a te au whai whainga a e na whai whaia oe. Na ou ofu I le I e tala tala, o na whaia lea o au ma upu whaatusa a I lātou. Amen. David, King David, a pese la uingu ava, a ka ui fuole ngō tāwita. Amen. A o au, o te tatalo atu ia te, o te tatalo ia te oie o vai. Iona pō lea lofa, le tuwai ona o le tele o lou alofa. Ia e tali mai ia te au I le whaamaoni o le o latanga mai ia te oe. Sulima. Fia o le vaitafi. Au foi nei tō whatu moana ina au I le mea lo loto. Au fo ina I punitia le ngutu o le lua I lunga o a. Praise the Lord. That's King David's testimony. And testimony is something that actually happened to somebody. Amen. Elea mse se sau whaisanga testimony. Se vangana fo ia is testimony ki ngangi mea le kupu ala whai mea o mea isa tu. But this is King David. King David's testimony. This is actually what happened to him and he testified about it. Amen. Tu si mulmuli a ele lala mai lalo fa mulmole Peteru. Tasi atu sina e lala mai leo sai mai mulmole. Luar Peteru. Luar Peteru. Luar Peteru mta mua. I fai tau mai fai mua se ia o atu. Ele fai upo e mar. Luar Peteru, tau mua, tātou whaitau whelawhalafoa I mai, whai mua se I atu whai walu. Oa ua Simona Peteru. Oa ua Simona Peteru, le au auna,
ma le apostolo a Iesu Keriso. O lau tusi le nei ie ua maua le whaatuatua. Si sila lei o tusi Peteru abe ngā tangata ua maua le whaatuatua. E le abe a ngā i tangata le whaatuatua. Amen? E tusa ona le lei ma lo mātou i le ami o tonu a lo tātou atua. O lo tātou whaola lea o Iesu Keriso. Whapei ona fōa ina mai ia te i tātou ai lona mana tua o mea uma e o ai i le ola ma le ami o tua. I lo tātou i loa le lei o le na wala au mai ia i tātou i lona le lei e sili sili lava. Amen. Another key word, another key phrase. Ina ua so sola ese o tou. Mai le ami o leanga o le lalo langi o tu ina nau. So, tu se ave a Peteu tangata whatuatua, a koe sau i, na ua so sola ese, mai le ami o leanga. Ina sola, key words, tangata whatuatua, ma tangata ua sola ese. Pe lima. O le mea lava lea, ia o tou matua wha maalosi ei lava. Ina ia wha o popoina le ami o le lei, i lo o tou wha tua. Ia wha o popo fo i le poto, i le ami o le lei. Ia wha o popo fo i le alofa, i le auso, i le ami o atua. O le alofa fo i le alofa, i le auso. Tātou talo le tua, tala ina la upu, o mātou lo ina, ma mātou wha longo i la upu. E whitalai fo i le tua pe o na e au maia i a lau, au na wha ato toa lau tino Iesu, mātou wha longo fo i le tua, o e lava o le upu. Mātou whaitau i la upu, o mātou wha longo i lau whitalai mai. E wha tō matau i naila mātou fo launga, wha tō matau i naila mātou savali. E tai ei ma tawhasi ei ma fisi ese mea wha le tonu i o mātou o langa. Ni ia maua lo mātou wha ato atoanga mo o Iesu Keriso. O e lava o le autu o mea uma, o e lava o le ola, o le ala, ma le upumoni. E le ei lava se ma whai o na ui atu i le tamase i wanga nā, ua ui atu i ate oe, ua ui atu i la upu. E tua mātou te o mai le neitai au, i anga le lei mai i lau whanau. Mātou te ai oi atu fo i malea nganga o le aba, ma le whaaloalo tele i ate o Iesu Keriso, mo whaalinga o le neitai au, whaalinga o le neitai au, whaalinga e te tulei mai le atua i o mātou loto, e au maia le whi au mo i mātou tusa, ma le neitai mi ilo mātou wola i le neila lo langi Iesu Keriso. Mātou te le whaalango lango i ni tala ni tangata, po ni fuafuango ni mawhaufongo ni tangata ata mamai, e mātou te whaalango longo atu i la upu e hala lo whitalai mai i o mātou loto. Le tua i whaonga ina fo i le nei tangata whatau waa le vi. Whaonga ina mo oe, whaonga mo oe Iesu Keriso. O lamane i eise fia poto, po se fia i loa, po se fia tamai. Father God, I pray that you remove any wrong motives and any wrong agendas. And Father God, I pray that you use me to preach the pure word. Ina ia abatu le whaato o toanga man fi au mai ate oe le tua ele la upu. Talo Iesu, whamanuia la whana, whamanuia le nei tai au. These are your children, these are your sons and your daughters. This is your bride. Le li ie o te talo, ia awanga lima ina e oe nganga pa ia. Wha mau whaelonga ina e oe tama. I mātou te toa tasi o whaatalitali atu lo fio mai. Mau alo mātou fia i ate o Iesu Keriso. Manuia fo ia whanongolongo mai atu whawhine mauso, mai leisi tū i lunga o ngalu le ea ma teknolosi le tū o lo mafuta mai ai. Talo i whamanuia. I also pray right now that your Holy Spirit come right down in the midst of each and every one of us. I tonu al nei whale, i tonu fo i o whale o lo tapo i mei i la tau,
Talo Yesu ina ia fiu me pa ia. Fa to mata wina yo lato loto mau mato loto. Ni ia mau le fa ato o toanga mo o lo mato mtai. Talo na Yesu Keristo ala atu lo suafa fa pele o le li. O lavo fa ola. And everybody says, Amen. Al mai lalva aftai. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So if you just paya ile la bailalo el salamu salam skulbat. Salamu ta pe salam skulmal. Salamu salam skulbalu. Amen. Foi o lua skulu lua. Salamu se lau se fulu malevalu. Along foi o lua skulu lua. A maula tu spaia. Ia on tatu foi tau fatasi le ai salamu. Tau pe se lau skulu balu. Along foi o lua skulu lua. A maula tu spaia. Ia tatu foi tau fatasi ai. Foi tau. O le maa na lafo ina e tufunga whaufale. O whaile maa tuli manu au pito. Amen. Kasi foi nasa la mo tabita. Amen. Salamo tabita. O le maa na lafo ina e tufunga whaufale. O whai maa tuli manu au pito lunga. It's amazing, brothers. Ma o tatu o tu fo na o ni tai. O tatu o tu o ni tai au. O le maa, the stone which the builders refused is become the headstone. It's become the headstone. Amen. Of the building. Tonu le upo le tua. E tofu sia e tātou ma experience. Amen. Ao le I maua o le tua. O le vana maua tātou le tua. O le I whawaina le neila lulang. Ma tala tu spaia whamaina. Te le I whiwhiria I au. Na o whiwhiria o tau. Tala le Yesu. Mai fo tala tu spaia na o whiwhiria o tau. A o le I whawaina le neila lulang. Solo no winga o leva na sila fia tātou le tua. Leva na iloa oe le li. O leva foi na iloa au le tua. O leva na iloa oe o le bright. O leva na iloa oe o tangata whiwhiria. A te taimi le te sau I fua ma ola mai le lalolangi. Le o tu oi tā ua. Whinga tāia na e iloina o tangata whiwhiria. Aisa, langa e, we came through the life, tato o mai se o langa, fe omi hai solo. O se o langa e tusi el tangata ia te oe. O se o langa e accuse ai oe le li o lalang. O se o langa e le matango fie. Se o langa e te whalongo tu leisi taimi, wa tau tongi lau solo. O even wa tongi lau solo. Se o langa whapena, se o langa e matanga. O mea foi sa tupu ia te oe, tatia ia mea foi na e lei loa, e le toa tele o tangata. A o mea laena e te loa I oe ia na oe. Tau tia na matanga. O leo langa e tau tua maa natu eilo vai, tau tua maa natu eilo whalongo. Po o hau e o stangata whiwhiria. Amen. Friends, brothers and sisters, e ho ai tono lo ainga. E tupu ele langona le te oe. The very place that you think you should be secured. Sa e whapea te tau na matua ma whana whana ima mautu lau sai fua maro ola.
Ai malepe ai oe. E te sau foi tonu no fuanga whapenei. Tonu le kalesia. Another place that was supposed to be a secured place for us. A te whalo at foi. Oi wai mawhai. Whale tonu. That brings you to a place. I say haya. Let's face it, brothers and sisters. Tonu tato maftanga. E to tele ata to whapena experience. Ele ai a tonu ele to tele tato na soifua mai loa soifua mai tia e lunga. O le no whaali te peo tia e Absaloma. He ai. Tato o mai i le tau e mua. Ele ngata ele whai mai o tangata o le nuu, whai mai tangata o le ekalesia, whai mai tangata o le lalolangi, ai whai mai lava o tangata, ia te oe. You know, sometimes, wa veo o tangata, ua tusi e sea i to tonu lava o lou fale. Tonu lava o lou fale. I lalo i whalava o le malu o lou mota. We have experienced that, brothers. Our oil tangata whiwhiria. Securities of life. Ar wha mautu wina o le upu leo soa mto hawhin. O oil tangata whiwhiria. Aisea, langa i to tonu le lo loto atu i to tonu o whawhita uli mapolonga. O lo tangi ele longo whapea. O wau, o le hatari o le atu. Ese le va ai tangata. Ese le sila whanga le atu. You know, we're living in a world that is full of laws, rules, tapulaa, tua oi. And my brothers and my sisters, te le whai tio iai, o te le tio fo iai, isa. Because lango la amatanga mai ngā le, amatanga mai ngā labo le olanga i le soifuanga I tonu o tuspaia. Amai le tua tula fonu e wha tonu el folau Israel. Even before that, angale alu mose I lungo na maungo Sinai, mai tula fongo, but before that, sa hola tangata wha pe umala tau I o le mea ale, tau le mea ale, mai loto le mea nasa. Mai le tua tula fonu wha tonu el folau Israel. Amen. So I fua maola ile lalolangi, I to tonu o tangata whiwhilia. We are talking about the bride of that time. Savali fa tonu e tusa matula fono. Ai whale tonu e tula fono, sa seti tonu le maungo Sinai. Ole unga ole huti. Ai ua wha lava le amoa, liu Yesu. Ua sa alua ina le ie pui pui. And friends, ole ie pui pui fe mai se fulu mana tolu. Inisi lo na mafia fia. So it's like that. Se vanga naongi pu tausa. Esa inga. But it was at that time in Omaliu Yesu was salwaina le ipui pui. Salwaina le saina sisi. Le saina sis. Ana mafu na masana masela bol ipui pui. Omaliu Yesu fa la bala mo. Wa umma tula fono wa eso I fua ba owola. I lalo le lo futuno. Lalo le lo futuno. Wa ftaile tu. Ina umai ai I to tonu e kalesia fitu so mtu afini. I to tonu e kalesia fitu ma ngā tupulango ole e kalesia nu ese. Tatu wola I to tonu o tula ole lo fatu no. Ola le lo fatu. Aisia. Tasia le motivo le. Ole fa ato to ina o na mada me tangata filia mai lamta. Tasia le me olo I to tonu ole to alfa na ole tua u so mtu afini. Ilona la ngona. Ne ya to e fiafi. Ina ya to e Maria. Ato e. Ina ya to au ina ya to o e sa. E fa pe na fi na ngalo le tua. Langa na ona sila fia ina oi au le fa ba ina la la. Sa filia oi au le fa ba ina la la. E ui lava yo ti nga un so e matua afine. E ui lava ile tau e mua, e ui lava ile fasino sino lia. E ui lava ina amusia.
But that seed in you needs to be redeemed. Ma fuanga nana le maliu Yesu. O le fatu o le tua o lo i tonu o lana tangata whiwhiria. E mana o mia ona tongi ola. You know, I keep on saying, and I said to the youth, esil matau tio le mele, aisea, ele fia poto se si a satan, le fia poto ises. Le o lua afe lua sefulu nei. A fua ir ka le na wha loma no winga. O lua afe lua sefulu tausanga. Talu o na amata le ka le sia le na fio mai Yesu ma toi hatu. Le na fio mai Yesu. Wha lapa le amoa. Wa e soi fua ma uola i tonu o le ngā tupulanga. O le alofa tu noa. A lua afe ma lua sefulu tausanga o le teimi. Ma le si lua afe mai a Yesu e tau i le vaa o noa. Ma le si lua afe mai le vaa o noa e tau ia e tena. A e fika la iei. Wa ono afe mon tupu tausanga. A ono afe mon tupu tausanga. Pe wha tusa pe ai o le matua le nao satani. Tua nao satani. A wha tusa la isi yo utamai matua. 50. I'm not going to let you know my age. Se taimi wha pena. E makua le kai o kausanga o satan. O le mea fo nau sua matua fine. O te le fie poto i a satan. E ke sau mau ways. Mo levanga read oi. Alo mel tu pulang, leu tele bo. Ko ke o mai mako fika. E le ngaka o levanga i loe ko makua. A levanga fofola mai saka. Si o luanga le ia u fika nga o sana. O luanga le ia skivi. Ke mingoi mai fa penga bei o le hau. Vai nga tia pot. O le mea nau soe matua fine. E tātou te mana o mia ai se malosi e sili atu ngai lo le malosi lea. E te mana o mia ai se malosi e sili atu ngai lo le malosi lea o ono afe mon tupu tau sanga i sea. Fa whenga fika. Fa maitala tātou atunu e fe sili a mua mai. Ia muli mai. Ai le ma whailang. Sili mo. Fe sili muli mai. Ia mua mai. Ele ke la ngoga ele apala inga ele ka po ipu ia sia ola ese makua o mua mai. And friends, brothers and sisters, telefia poto ia. And then we know in the Bible na o sau Yesu. Me lola ile tu spa ia. He that is in me is greater than that 6,000 years old guy. Greater. E sili le maro si o leo lo i tonu ia te au. Ngai lo tamal ngai ono mon tupu afe tau sanga. Whenga whika le mea. Le pā lengi le i koise. O longa winga. E te tau na fe sili mai mua mai. Ia muri mai. I lo manatu malau langona o au te lai titi ai sa because lango leo te muli mai i. Whatonu ti apo. O le mele ala inga tele fa fitau. Al mele le la no feat. O le sit le tonu ya o le sito le tua. Lo le le o la. Lo le. My brothers and my sisters. Usoi. Oh brother malema. E lo le le o la. Le lo le satani. Le sit le kongo tau. Lo le. And we come into perfection usoi matua fine. Ina ua tau nuu mai le mana mea le tua, i le wha ato toanga. O na ulo inga loa fo ila ia o le sit le nga. O le sit le tua. E le ma fai la se atani. O nga toe, mai tala tuspa e fa mai tala mātai o matau pesu me lono fai mai e le ma fai e se oli o na manu malo ai. Because it's the revelation of the seed. Tala Yesu ia pe teu fai mai. O lungo le nei papa. Lungo nei papa. Usoe mtua fine, o tato ulo inga le papa. E uila mai se tatu nunga o nisi e kale si o le papa lea, fa meisi o paetelu le papa. Lea ina o petelu, a petelu le kalonga mai Yesu. A petelu foi lenga mau inga le papa.
Whawhenga Petero le papa, Petero le lungo le papa lea. Lai whaia Petero le papa lea. Whamaisi o Yesu le papa. Leai. Leai. Ala le papa, o le tala noanga Petero ma Yesu. Whai mai ala tau oi oi, oi au. Mai Petero whai mai le sanga, whai mai o Isaia. Whai mai si o Jeremia, whai mai si o Ioane Baptistu. Whai mai si ai se tasi o se tasi lau perfetta. Whai mai Yesu ia Petero. Ai ala oi pira. Ai oi. Oi au. Ai oi au. Mai Petero. Oi o Yesu. O le halo le tusu. A le taimi leo soe maki, tua afine. O lae whetala i solo Israelu. Po oile nei tangata i ngoi a Yesu. O le tama Maria na tō whale. Ai sea because wai loa Israelu, e leo sea tali o Iosefa. Wai loa Israelu, o lana whano nofo i Iosefa, wa latu Iosefa no nofo ma Maria. O le tama tō whale, le tama o Yesu, o la lae whisiri tangata Israelu. O lae tele wawenga ya whai a Yesu. O lae mawhau tangata Israelu. Po oi sao le tangata. Tele wawenga o tupu, whamano loa mai, tuli te moni. Whisili sili solo Israelu po ai. Leiti o whai mai, manatu a o se tasi o lau perfeta. Manatu a o se si o lau so o Ioane Baptistu le whakua o makulanga ministry. Ma Yesu, ai hao e pira, ai hao tō. Petelu, oe o Yesu, o le halo le tūsu. It's not that easy, usua matua fine, for people to realize that. I le ataimi, a tonu le whaingo fie, o a tonu te whapeso, le kili lo inga po le whaingo kaonga i roa. A usua matua fine, ana e soifua i le taimilna, e ngungumi fo i la vai. Pe a whapea le whai loa e le atuaite. E nunumi fo i la vai, e nunumi fo i la utano. Pe anga whapea le whai lo inga e le atua i ate, oe, Yesu. Jesus said, hey, Peter, you are the Son of God. Jesus Christ, the Son of God. Mai leo Yesu, Peteru, e le ai masesi na whaailoa tuna le mea ngai ate. Le i whaailoa ku fo i e lau farisei o lai. E le i whaailoa tu fo i e lau tusi upulale. E le i whaailoa tu fo i e seisi o lau perfeta. Po whele ha onga le sao mai e kamiri elu. E le i whaailoa tu fo i e le vahenga nei ate. Le anga tu spa i e le vahenga lali. Le hai, le se sinala tu whaailoa tunga ate. A o le whaalinga mai le tama. Whaali mai le tua. I ate koe. Se o mai le whengo fi. Simple. Simple. E na e maua mai lunga. Le whaalinga i lau loto. Na speak sa o mai ale tua. I lau loto Peteru. The reason why la yonga e whai mai. O hao le tua. O hao Yesu ke wiso. Le alo le tu suifu. Te mai la yo Yesu. Pira. I lungo na papa. I lungo le papa. O te whaavai lo e kalesi. Lungo le papa le pira. Lungo le papa le. E hatia elo e kalesia. E le ma fai e se oli. Ona manu malo ai. E le ma fai to se oli. Ona manu malo ai. Whaavai I lungo le papa le. O la le papa. O le whaalinga mai lunga. O hao. O le whaalinga mai le tama o Yesu. My brothers and my sisters, a le whaailoa atu e le tama I ate oe, Yesu, e ke leiloanga. That revelation, Peter, upon this rock, I will build up my church. That's why usoma tu afine, e lai a whaisenga anwenga, a whaisite e kalesia, a tia e se kalesia, e a tia e lunga ma mawhauwhaunga, wha theology. Pe a tia e lunga ni mawhauwhaunga, wha tangata, wha whaife au. E ka lue solo ki Apollo. E ka lue amma le pelepe. Ale ka le siala e atia I lunga whaalinga mai le tua I a Peteru. O a o Yesu Keriso. E le mawhai se oli mauna whai toa. Manu malo ai. Very simple message, brothers and sisters. That revelation is the rock. That revelation is the rock. Whaalinga na. Whaalinga whaalinga na te mawaina. E te loa le seed, le te tono lana mana mea. Whaalinga foi leo te loina. O te loa le seed o Keriso ke lei,
ono tilo I ma fai mai e suva mai wa afionga uma tulei mai fonga ia tau. Ele na me ai ola tangata. Whaalinga fo nai te loinga ai e te fiu te ai te leola. Awa le na me ai ola tangata awa fionga uma. A fionga uma, that's why brother Nu last Sunday famai awa ole atua ole upu. I whaalinga na upu. Awa fionga uma. E tulei mai I fonga ole atua. Lona winga every scriptures, brothers and sisters. Every scriptures. I let it tonu se scripture I longa winga wa tauna sa ese. Every scriptures. Wa fionga umalapa tulei mai fonga ole atua. E te soifua ma uolai. Se whau te whaingo fia al wharinga. Wharinga. And then the matter of tala lolo wharinga. And the problem, as I said, well, lebanga I loe le li o laulangi. Le si le tonu e tio. And I was saying to the youth, whawhika hauli le alinga tupu whawhita hauli e tatu. Ui loa ki apolo le si ngai kongo oi. Ngai ki le loa inga le si le kongo oi. Io fese me whape loa satani o le si do le tuole e tau. A le hau ki le loang. O le mea ngā uso e matua whinge ala. Io ngā banga kuia. Eisa. O le tau whaatumuina o le vacuum. Le tonu I. Ai wa kaunga ku I le sito. La le sito le atua. E te tauna e malama maulo inga. O le sito le atua lo I tonu I. Then once you realize. O le taimi e te sira fia ina. Ai maulo inga. Ia le whatu le atua lo I tonu I. Uma. Mai tala pe tulu le sau I. Mai tala pe tulu. E whao popo atu lola I le amio le lei. I lunga na whatu atua. Wa insia mai le slide. Whao popo atu le amio le lei I lunga na whatu atua. Aisia, au le launga pe tulu e ave le whatu atua o le neitao. I'm preaching to the faith. O le fo te launga atu tangata whatu atua. I'm encouraging you, the faithful brothers and the faithful sister. O le ua maua le whātua tua o Keriso. Hapena. I lunga lo whātua tua. Whao popo I hei. Le hami o le lei. Lunga lo whātua tua. Tana pe tau leo lo whai mai. O na whao popo atu leo le poto I lunga le hami o le lei. Whao popo atu le le ngā o ia I lunga le poto. Wa le whau wina o lo sao. So e matua whine. Aisia. Because o le seed le tonu o e mau. O le seed o le whātua tua. Na mata I le whatuatua. O ngā krau mai no la ielea. And you say, Pastor, leo ke whiua whai aku ngai mea. A lea ka wali solo mai au ki Apollo because you don't know the seed. Whawhena tupu. My brothers and my sisters, the moment that you can pick up that revelation of that seed, and then it's just the building up of your Christian walk. Te longa uso matua fine a ese mea wha popo I tono se ipu, e tauna ese mea no ese. O le ipu vai, a ese mea to ratu tono le ipu, e masa a ese lesi vai. To e wha popo atu lesi mea tono a le ipu vai le, o masa a ese lesi vai. To sa atu lesi mea, e masa a ese lesi vai. E le aia masa ipu vai, e wha popo aku. Au lai fo ia kau ma whaile ngā vai e pai o mia I mai e tonu I. No. When you add something into something, then something has to come out. And tu leo soe, a wha popo atu lea mi o le lei I tu tonu le whangu lea, lunga le whātua tua. Mai loi ngā lei ere me ua soe whafu. O lea mi o lea ngā. O soe whafu lea mi o lea ngā isia. E lea ma whai ura tūpea lea mi o lea ngā I tonu le ipu lea sa imo mua. Ina uoso atu la mio le lei. Never fight. A oso atu le poto. Uoso ese le pale. A oso atu le lenga o ya. Walu ese ka fiki. Marifia ka mauku, marifia kengi auku. Marifia loa, marifia. Ai e pe teu tanga te whatuatua. A o soa kule ono sai. God help us.
Peka so le te lala mai o ele si tangata ese lo le ona sa. Ka kou o tatou tangata maa o kama whanga o pā oso. Al wha atoa toanga o tangata wha mai pira, mai pete. Wha popo atu le ono sa. E le mawhai o na tū mau pēa, le ola le ono sai. Pēa watu le ono sa. Something has to come out, my brothers and my sisters. A wha tumuina oi le ame o tua. O nā rue se leo le ame o whati apolo. That's why uswema tua whine. It's amazing how in the Christians around, e tilo isi uso maisi tua whine. And then you become like a judgmental sort of guy. I forgot to ever me oke church. But you can't help it. You can't help things that you see. Well, I'm afraid of the me and I'll let my natural me to tilo te ele tau yesa. Because ole ami o tu ale o sau I o te loa tu ai me uma. Ai foi atu le ami o fati apolo e me au te famasino. You will know. I will know. When that ami o tua comes in. Ao so tu le lo foi le uso. Walu ese le loto le. Walu ese le loto vale le uso. Walu ese le fai tio le uso. Walu ese le fe mulu wa yesa. Because ole lofa I le uso, it doesn't really matter. Po le alava le me tupu le uso. O te lofa lava le uso. Ele a whaina pes tonu ala whaora tanga po le alawa le mea iai usua tu a whino ke usiano al taiminge. E alo whanga o kakalau ke loku. Whaveisi usu. I'm a face to a whine. Do you know what Brother Branham called Joseph Smith? He said, Brother Joseph Smith. I said, because he knows that he said he may have a revelation. He may have a revelation. He may have a vision. But align the vision malupo le tua. It's not a vision from God. Apenale ba ai. Ole uso. Ai le longa pio mai na le uso malo lofa. Pa mai e o mai lo woki o ke le ko ya lofa ya ke o. Ole te sau le lotu. Ole te fai tau le tuspaia. Ole te talo. O le te ngani atu le tua I fesoso ani lo ainga. E se mai le nei wha ato anga process e whai. My brothers and my sisters. I think it's about time for us to sit back and make a good assessment of us. A very good assessment of us. Rather than just keep on pointing your fingers to the other one. Ai ia te oe. Vai I longo langa vai lo soifua. Vai e mautino ina lo I le fatu. O le fatu le tua o lo to tonu oe. Lai loa I satani, le fatu le nanga. A o lea lava, e ke le process, e ke le ilo inga. Te longa e kale si e fitu le fa mai tono tu se wharinga. A mata mai lava I ngā iaunga tupulanga e fitu. A mata mai a e feso, o I ngā foi e taipanga I e wha atoa toanga o le e kale si au soem toa pin. Back in 2020 years when Jesus died, ina ua wha lava le moa, ina ua maliu tinga Yesu lunga sa tauro. A mata mai lole o le kale si mo mo e feso. Taimi o feo, soi fuala o apostolo. Taimi te lele wha pa ieina. Taimi o le amatanga o le foundation o le kalesia, o le foundation o le kalesia. Whatuatua. O nā mata lo leo ngā build up mai le kalesia Kiriso. Sau le kalesia se murana.
sau le ekalesia Perikamo, sau le ekalesia Tuatira, sau le ekalesia Salataisa, sau le ekalesia Philadelphia, se o mai le ekalesia Laodikeia, ai kiloanga iai, ile piora pingo le ekalesia le usama tua Finesia. It's just one code for God's mindset. It's the perfection of the body of Christ. Ina ia fa ato to ina le tino Keriso. A te loinga o piora le tino Keriso. A ma fai uma mea te Apollo. Vai uma mea te Apollo. Here you are. O le te alala mai, o le te sau foi. A le ala mai witness me fa le tonu o taolanga. Ha witness. La tu tilo mai le siuso. E discourage le siuso ia te awisa. Langa leba vai mai le uso ia te o le ke la unga. A se ale ko inga o langa le ke ola. Fua luma fua tua la tu tilo mai ia fa na le tua. O la ma tau mai o e ma tau mai au. O le ma kwa alu le tua. So sia le upo le tua. A se ale me la ola. My brothers and my sisters, perfections. My violet statue of a perfect man. That picture up there, it was actually drawn down by the Branham's ministry. I say, ole o mai ngole kalesia ina I fato toa. Le mele uso ma tua fine te sila fia ma ulo ina. Ole H let te soi fua ma ulai. E na nau yele o pai. Nau yele o pai. I say, a tilo kliki mai le si. Kala si ong sai me. Ba ba ye lunga yo. Saula vai na o olo ile alofa Yusuf. Alofa Yusuf. O ia taipanga ia le piramida I kupito so mo tua fina tonu e fa fonga ma ulo fo ia. O le piramida I kupito ele ai so capstone pikolunga. Na mai lava le se capstone ile original picture ke va ia nga ile se capstone. Ai nga wa uma le flat, wa uma le lolo. Wa ma ka foi nga na nunu. Ai tu tilo la e tau le loa. Ai se me alinga nga le se capstone o le piramida I kupito. A le piramida I kupito, Brother Branham was saying that this is the Bible in stone. I to tonu o chambers o mo le piramika e perfect ai sa langa o lo ye chambers e kira al tupu I to tonu le loto I fale perfect in stone dimension wise e o mo ye tai mele lo sa tisi pe fa fenga fa ai sa o lunga le piko o lunga le piramida I kupito e pe tolu pe fa lima tane le mafo ma fa fenga be lunga yo le ai am excavators e mawhai o ngā mawhai se maa e alu lunga I ho. Ala me na whai ai. Na whai e Enoka. Amen. Enoch. You got the revelation. But the Bible said that Enoch built a pyramid. And if I found the whai pyramid I go pito. Ngā whai le spoken word. If I found the whai le spoken word. Tai peia na whai le taimi whai a tabu. Tai peia o e tēnei ngō whai atu a tabu I le mati. Mati al whapea. Tawhi oi. Everything was created in the spoken word. O le upo le tua, e mana, e malosi. Te maonai mo maonai, e te malia ai. Spoken word. E nu sama tua whina whapeo le mele sa whai a tamu, na matua au stai e le liona I tonu e tena. What do you think? Pea whapeke realizinga, le sito le tua I tonu e te oe. Then the bride will be coming to the fruition. Nana tau noa tu ama tau tala to le mana mea tupu ai se mea lina le tupu ai se mea lina le tupu e se mea I lau tau tala ai se langa mana mea le upo le tua e te tau tala mai le upo le tua my brothers and my sisters tau tala so e lungo le nganga au ferme ele perfection o fen me il fa atoto inale langa la tuli mata ya so ma to afini ole sio tato la tuli mata yo la no foi la lo le kalisi la tikai my brothers and my sisters o maliule ave fe au le kalisi la tikai but the Branham has gone past o saule tua avela na ona ele ai se sengol mele pe tonu pe ile kalisi la tikai le so fu mo olai Malo fai ato ngā ke soi fua ele kale sia saura taisa. O ngā te soi fua ele kale sia whirtel fai wa lepa ngā ave yanu basile, lepa ngā ave matinu lutelu, wa ave fo ele tua para Branham. Ala la te fai me o le te ola ele kale sia latikaya. How can that be, brothers and sisters? It's more than that. It's more.
E te le tau whatau waina, e la whea o le tua pe tau whatau waina le kalesia lau tikaia. My only problem, brothers and sisters, Brother Branham is gone past. The revelation of this age, at the tawana e mawaina mai e poina, o la wharinga. Te longa au se matua fine. Ina wa umba e kalesia e fitu, kilo lunga permita leo. This is what Brother Branham was actually stressing it to us. Ina wa umba e kalesia e fitu, vai o le tumu le permita, o le lau tikaia. Ai le isi capstone, o la capstone. Ina wa umba la o le albe soi. Capstone. Le capstone. Fa me lo rai le tala a petelu. O le alofa i uso. Fa o popolo le alofa. Fa o popolo le alofa. O le alofa i uso. E ngata mai i le kalesia lau tika ia fa maita la petelu. Fa o popo fo i le alofa. I le alofa uso. La la me tanga fai tau fia me fa popo. O valu. E valu lea. Valu le alofa. Ala le alofa. Wa o le tua. O le alofa la vai. The Holy Spirit of God is God. Wa o le tua. O le alofa la vai. Me le ala inga uma le mawhai whai susoi rou ngana, sala ngana. Me ala ina e tau e ala ina uma le mawhai whai o lo uolanga, ma lo sui fua. Pe a whapeke realizing the revelation. You're not living in any church ages, but the bridal age. Now the bridal age. Oi lunga la wheo. Le nganga pa ia. Le nganga pa ia. Ai fa whea pe ai whanongo lango le nganga pa ia. Ai leo fio le nganga pa ia toni atu. E fa whea ne whanongo lango e tau tala i teimi uma. Whai le mea whai mai le nganga o le tua. Ao le e te leo manao e fio le nganga pa ia toni atu. Oh, my brothers and my sisters, it's time for us to realize that seed. I say, ava pe ole te mafo fo te minge mai pasta o uia. O la mai la belo o langa e. E se algo inga o langa o la mai amusia o tangata. Ke le kar kong vinga pe afa pe fio mai le tu e fa nga pe afa kusa ia o menga fai. Ona no tia ia le oi o manatu. E ngalu ia te oe tala tabita fai mai o le maasa tu la fo ina e tu funga fai fale. O abea mamatu le manu o peto alunga. Friends, brothers and sisters, ele te inga ngana tabita. Ele testimony. This is all the book of Psalms. Are books that was written by David according to real experience. Na fru oilo langa tabita. Mai David, ole mana tu la foi na tu funga fale. We all know our fault for sa. Ta tia sol laba ma soli sol laba. Ai o mai fola aver fa bai, ai amaka sau il ma amaka nga o mai o isi ma soli sol laba kwa. Ai o mai fonga, o ma nga ia fale sa la ma ale sa ta tia solo. Le o ma na ia. Ele tu langa le tino. Ale tala no ia tabita ia because he experienced the same. Tu tilo la le permite le amar tu se petelu mal mol mau petelu som tu afin. Na ela ngona ina le. Po le alo fato ba. Po le ale amusio oi. Po le alo so i fua nei tonu lo ainga pe tata ese oi. Ye mo tino ina. E sili atu le tau o le sita le tua ngai tonu oi. E lo manatu tu ainga. Sili atu. God is in God of mercy in the book of Revelation. I tonu atu se wharinga whamai e mea ola na mai le tua conquer his spirit. Ami nga mai nga lau le tua ele whape le tua. Whape oela so whanu pa e mal tangata nga te au ngai kupu le mea. Au ngai kupu. Oela so whanu au miuli ele to tupu ele whatanga nga mea tupu. Aisia langa kia lofa e lau mana mea. Kia lofa e lau seed. O e so whanua mumu, tele whatangana foi oi. O e so whanua e fuefu, o tele whatangana oi. Eisa, langa o lau mana mea o le whatu o lo i oi mata.
Ala le mena tupu. Whatanga ele tua satani e sau. Whatanga ele tua satani e sau isa. E whawhewhea ona. Kongi tongi le euro. Mai ina le euro. Pea le satani. E whawhewhea ngā learn le mana mea. Pea le satani. Whawhewhea. Na whatanga ele tua sau. Whatanga ele tua. It's not that because God, it's not loving his bride. Ele whapea o le lea lofo le tua ia toe. Le lofo. O le lofo le tua ia toe. That's how God portrays. Longa lofo ia toe. Alau mati apon. Si tafa si fasilo langa. Se tuli e se la mio langa al watu tonu la mio lei. Se tuli e se le poto. Se tuli e se le vale al watu tonu le poto le tu. It's a wisdom. Wisdom. When wisdom is or the wisdom there. Le nga fai e so le mona ile tua e mai. Le mea nau so tua fine au te marat fatau ba ile tangata ma le fine ma teli o le tua sa because ke le ma fai e kulukua. When that wisdom comes into the pride of Christ, then you know what? Everything it's tupu. Pe o le hau. Lehai, God loves you. Do you know what? Alau ele tua sau so funu pa ma le ti ai. Pa se so pa se even the pride. Test the pride. Po fel me ele position o le mana mea. Ile amatanga la o ngā tupuranga. Tui fole si slide way. La matanga o ngā tupuranga. E a mai le so funu pa. Awen. Tole si slide. Ai mai ele tua le anganga whaaliona. Amatanga. E feso. Perakam. Mau tū. Mai poele yelo la utau whasise. Ai mai le spirit of the lion. You know, this is the beast number 1 in the book of Revelation. Ai whai tau tono le tūsil whaaringa. Olo iaina. A mai ele atua le anganga whaaliona. E ma whai ona mausali le tangata whiwhilia. E ma whai le tangata whiwhilia on the compact. Le tia lunga le sol whanua pai. O le alta mo fai se mai le taimi o la apostolo e peia o le malosi o le liona le malolosi o la upaia malolosi e whanau o le atua. Amen. Alau mai ele atua i ele solfanua lanu mumu pe uliuli. Uliuli mumu. Alau mai ele atua solfanua mumu ma le tie ai. Ai mai ele atua le anganga o le povita no sam tu apu. Sa le si slide. A mai el faso solonga mai o le lofa tu no le tu. Alau ele tua. Le nganga le povita no tai pai isa. Wa maliu fa tau langa. Oti ke usiano. Se o la le oti. Tai me tua tiu o fasioti a tore kalesia katoliko. Le to telo no ke usiano about 680 million. 68 million. But can be more. Those are the only recorded. Ai mai le tua le nganga fa povita no. E tu le ke usiano. Le mea ngā usua matua fine a tatu whaitau e le history. E waku ali yonga waku sa hei solo ngai kele siang. O isi na matua tō whatu ina mai pepe sei tono manawa o na isi fine o mai tanga. Whasioti isi. Aina lau ele tua le oti whapovita no. Aisa, because it's a sacrificial animal. O lau so I fuabala wara sei o le oti. Abai. Maintain the seed o le tua I tono le mana. Oh, my brothers and my sisters, it's amazing how God's grace and mercy is unfolding ilungo tau. Mai le o le sipovi, le si. Mai le si nganga. Sau matin lu telu, kai mile te telo le lotu pape e ka le si katoliko. Tele, pulenga. Ai mai le tu le si nganga, o le lona tolu o meola, o le. Le nganga o tangata. Fōringa mai o le mea o la pei fōringa se tangata. Amen. Aisia, lang o le poto wha tangata. O le poto lea, e mawhai o na wā puipuia me uma. E kawa ile e ka le sia lea. Poto wha tangata. And then Parapanam came. In the Revelation, I tono le ka le sia lau tikaia. E ka le sia lau tikaia o le ka le sia. Wa sauanti Apollo I lunga o solfanua e fuefu o tu whaatasi le malosi o solfanua sa pai pai. Solfanua uliuli ma solfanua mumu.
tu fatasi because I can mix language and bawa mai lanu FF. Don't know to space more lanu sama-sama, but it's more, it's lanu FF. I say because o le fa mo ina lo le gray horse, pale horse. Amen. I mean it's more pale. Ona mai le tua le nganga o lo tau ele mana me temi. Le nganga fa aito. O le nganga fa aito. Le nganga na o lo o mai le tua sia because te ba ai tua ile mana me le tua I mea ma tau tia fai le rio lalangi e tau ma fai o na be se ina le fatu le tua o lo I te tonu oe au ma tua manino le pula le aito. Tua manino le pula le aito. Ai wa vai la ye. Wa kava uma. Ai sia because it's a vision of God. A lunga la vai le tumu le piramita le uso to lo I le tu I say ole nganga this is the spirit of God. The spirit of an eagle. It's a heavenly bird. So this. Wa fa mai peteru. A wa ole tu. Ole lo fala vai. Ai tiro la le silingo e kalesi. Ole ai ma se kalesi o toi. Ai sia. Langa o sio. Ole taimi muli o sio. Le mena na laina fai mai Yesu le tusi le luka mata pa sumar fitu fai mai iaso e ngata ai e fai loa mai ai le atali o tangata a fai loa mai le atali o tangata exactly the same process nga fai loa mai tonu Yesu he came back through para Branham le nganga le tasi e sio le kalesia ina ia to e fa foi mai ai le au ia back to the word to e mai fa nau I matua e toi au mai leo Cristiano back to the word ave ese doctrines fatangata o matua ngasu ele mea o matua tele ai ia ese sengo te tununga here you are brothers and sisters you probably thinking o ale kalesia sile sao tofu ole kalesia malako claim and I'm not claiming also that ego Christian fellowship was kalesia sao no e fo ia pona o nei farsa la le kalesia sao. Oh, my brothers and sisters, is to bring the saints back to this one. Back to the word. You're going to probably say, no, interpretation. Yeah, stay with the word. As the Bible says so, I believe it, seto. Seto. O upu, o meo malava mai fonga le atua. O te olai. Stick with the word of God. Te longa usoi matua fine a sio lona paia e sio la toa e kele ko kirkilo po amenga tupu ila tikai po amenga sa tupu ia efeso po semurana aisia because o le te soi fuama wola ile age na ngai which is the age e ka kaunga e po inga the revelation pe fa fenga ola ngai soi fuama wola it's only through the spirit of God. Oh my brothers and my sisters ole maa sa tu la fo ine funga fa le maa le wa ve ma tu le manu o pito lunga a tu tilo le tala fenga tuai ile mai ngole me nga kilo le tala ta vita le tusi salamu mata pe su ero no sul malaiba e ma eu e ke ma ofo pe fa fe sa no fa pe le tupu e fa fe o le tala mai ia tinga le tupu pa mai tala tupu sa u te tonu le fale sa avea o se strength ko ngolo fale tala le ta vita ala ke mafofo ele yo tabi te stulanga fa pena and he did he testified he did ona mai tono lo na fale ai baba ai tu na uso ya te ia pe o leva ba ai se stranger pa mai ele alo ia fa na wolontina you look through that tu si sa tato foi tawina le to tau fa matala ina tu si sa tato foi tawina uso me tu afine I said because David testified pero foi tau sala bo no sul mariba it's amazing uso me tu afine testimonies of King David. O le tem whainga wile tinga because se ma whaiona e whai tau, ngai wha pelo la ia le oi. O mea umanga sa tupu ia tau itar teimi lea o tuli e saulo. Le ai. This is David's testimony. Ile mea sa tupu I to tonu o lona ainga. Tonu o lona ainga. Pue mai o e wharinga. Whawhewhea. Ona matua Eliapo. Pito ai apina tapa. Pito ai sama. Pito ai mai siu sa matua.
ai lai titi tāwita. Ai tuli tāwita, e leo mamoi. O whel me ero tūlanga I tono lo ai. O eo se wi, po o eo se ulu matua. O eo se wi. Ngai lo inga lea mai relate mai le melo te whea tua. Ai sea. Because o le wi, so le, e spoil. E wha me melo I ele ta mama tina. E puti puti. A kau whea sofi mai lau matua e whasi. Ia ala vea lima kam kau ar goinga. Ai sea. Nango le wi. Hai ni afa o ele wi le. Ni afa au le tuitingo le wi le. Alu o pa mamoi. Alu vai mamoi. Eliapo a pina tapa sama no for pe o to I. David pa mamoi. Pa pe Eliapo ma. Alu pa mamoi. Aya se lionga ai pe. Because they know e to tono le lafu mamoi. E sa tia liona manu fe ai. E sa tia e pea urosa. Ala turi e tawita I sea. Ai o tia e pea. Alu yo. Mai tawita tono le salamo mtau pe ono suiva. Mai a le teime ai e uso. E ai ala tō. Awa o tū le tule mano o te ai o te inu le ipu ona o te ai le vineta. Te ai me ona. That's what David testified, friends. Uso e tanga whai tau le sa lama e ono suiva. Ngai maramalama le mele tau la langi atu. Ile experience o tāwita. Malanga testimony. Ile taimi ao talavou ale I o mai le taimi. Ngā rua koe Samuelu ma le whangu. Suau. Ala e ola tāwita I tono lona whale. Olona ainga. Me lau sa mtua whina a whapea fui o nea tino whamai. Ma sa whapea na tuite o I tono lo whale. Hawa ki whakongoa. Ahua. Ahua tustusi lima whapea sa whaasinsinoria o e uso. Se King David, he was. He was. Ai vai tau I le simeanga whai mai. Mo tau e mua I e tanga tau ma whapea o te tia. Tau e mua. Even in his own house. Even in his own house. Tau e mua. Whamatali atu whapena. E te anu ki sairi nanga isa. Because it's amazing how God comes down. And then, o tupu tāwita. Whamai tāwita. Ole maa. Sa tu la fua ila e tu funga whauwhani. Le waba. Whai mama au pitolu. Aisha. Alo leo pa mamuela. I'm just dramatizing, friends. Oso mai apina tapa. Au kokare hiki. Alo walo I o whalimela. Kuli os kama. Pe oso kula ula haiti. Mai sole ya kuli kama I o. Kele li yonga mangfi aike wala veha il kama I o. Tuli pea. Little did they know. Ai ngalo ya te ilato. Aso fa ia tāwita I o liona. E ka pē. E mauara me malionga. A oso fa lava I se ulosa. E maua fwere me male ulosa. Se vai le pio la pinga le tua tai. Sau Samuelu man whangsuau. Ke longa. A alu perfecta I tonu whamai tala Samuelu le tua. Wa whepa ilo sau lolo ke alu. Mai le tua. Alu e whai a petelema. O ke alaku e osi taulanga. Sau lola I Samuelu sau e osi taulanga. Ale pepe sa tau o umanga whaile tua ya Samuel. Alu I o whanga wa Yese. Do you know what, Jesse? That's another story, friends. Yese, o lona tama o peta. O peta, o lona tama o poasa. O poasa, sa no nofo ma le teine mo api ngo ya ruta. And if you read through that trend of genealogy, e sawa I tāwita ya Yese. Pamaitala tustusinga whaiutai whamai. Yes, Jesse was one of the 4 people that was very upright in tono Israel. He was the church. He was the covenant. Yese.
Ai tuli lo e la tua Samuelu e alu i orfanga o Yese, e alu la Samuelu malfangu. O la ngele lo inga po felme ele filfilinga le tu. Pa longa ta to ina Betlehem o watu Samuelu, te la no tupu. O fefe, fe me kuspai. Me kuspai. Pa longa me o watu perfetta le tua, o fefe to ina. Ai ke longa uso me to afino. A e fefe. So se mea e me fai. So ole story le kongu i to ina Betlehem. So le po fel me a alu nga e perfetta le. Fa lo longo lele nu. O le ale me fai me sambu me fai. Awane e se me pi. Fai me u. La kulo Samuel. A mai Yese mai malang fangau. Longo to ina Yese. Mai tonu i me o si taulanga. Lo si taulanga. Ai le lo Yese. O le la piki le tupo Israel. Man, I'm proud of this story, brothers and sisters. Because we later ngai to telo tatu. Fa utala ile fisili. Pa solo mai kilo aku Samuel. Even the prophet himself. E o ola mai le profeta. Ola e makwa ile loa ia po le me la fai. Alu profeta pa ola instruction le tua alu ola atali o Yese e fili me o stupu. La kula o mai fa me lo tala Samuel. Mai lo fa nau. Fa solo mai. La mai lo mai yapo. And brothers and sisters, la mai yapo. Ma ayak Samuel. Oh. Ayel profeta, this is the prophet of God. Ayele ilo. Prophet Samuel. La mai liapo. Nga la mai liapo. Wa fia perfecta le tua. Aisha. Wow. Sa ol fitalenga le tua. O I kongu ai mo wa ka fa tupu ala la mai liapo. Mai tala tspe malu li il takat. E malu tupu. Na mer fe Samuel kang o lo fangu sau mal nga fangu la saung il profeta. We are talking about the discernment of the prophet, but this time uso me to afine sa si me kang o fangu e kang o fangu e família tua Samuel le ai ke lo nga tanga sau o te ia scripture wise o te ia my brothers and my sisters mai le tua au tiltino le bai tiltino te fafu awa e vai la o I fafu o el perfetto ke vai fafu au le tua vai ton pa mai tala le tua o te ia ele po so va ia ngai uso ma tua fine menga la yo fa ku fai tete le mele le kiu kingo fai tete le fia kama ku mar fia au le lei amene le ase me o ye le au le lei ngai kiu me lo to lu ngai au le lei ai afa pero ki kiu ko nga au le fo nga ngi wo kiu mai makama lo la langia o le au nga fai tete aisha ai mai se foi tatou tu pulanga fai ke maso le ai msau me mawai asisila mai le tua pe so le nga maso au ke ai e vai o fele me sili tau ia tato o le sit e mai tala le tua Samuelu e va ai tanga te fafu o te va ai tono le loto o lau fai unga pa longo mai e chao you know I said yeah okay then sorry Lord ke lo ngar kaiminga sawa pinatapa ele ko ya lu ngar fangu ai sia bolen foi perfecta ki nga ba ya kuska mo pinatapa makua ma tupu fo ya mamaroli ele ai makua ngo fo le ya nga fangu la lui amele tua no sau sama no ele malanga ilunga. And then the Bible said, oh, my human fang over, yes. I get along over. So the thing about this, iko kongo na mafu yes.
Ngā le paua i o ka ngaka o lang whangau. E anga waa i hei le whaau. Paua lea. Koe wa i lea nganga i tonu le whale lea. O e tau pue inga mainga, i lea nganga le i tonu le ainga lea. Ngā le paua i o tama i maru li, i le wa aia Iese malona maa fau. Ngā le paua le o tama. And the prophet, strategies, you know, maa ngai o le whaingo le tala. Maa ngai o le whaingo le tala. Because e o mai le taimi leo so mtua whene. I'm not going to touch into the reason. A kongo se si taimi. Mafuang. Ai kau iang whape aku, because o le tatou taimi. Ma ai mai te tonu le picture ingo le mele. Because e o mai le taimi leo. E leo recognizinga e le ainga. I tā vita. O se atali. Now, no whamatali aku whape ngau so mtua whene, perhaps it's your own time to search. It's your own time to search. Maybe another time when God allows. Just to sing a whaiuteia. It brings the history. Ai sea, e tu tono ar taimilea. E leo recognizing a tāvita. O se atali. O se atali. Se atali. Whapea o e teitei tuli o a oti ai. Whapea o e teitei whai mai tāvita i tono ar salamo e ono suluiva. O au te nofo, ele amana ia au, e peina tuitinga au e o uso, o le tuitinga o stangata ese. E o laban whanau o lau tama, o lau tina, ele fia mai e tau. But it's his brothers. Papete te whai mai au, le taimi o te aivi neta o te inu mea ona. O lau winga, e ai whaspavio, e ai ponga aivi. Picture that face. Mai tala Samuelu, ele whapea kula Samuelu kei milea. Ele whapea ku Samuelu, wa uma mai ua kari. E ai. Because, anga whapea ku pa wa uma mai ua kari. Nungu whapea Iese, wa uma. But he said, e eisi stau lea lea. E eisi stau lea lea. Ia sir kei milea, o lae nunu tu au tonu la ingo Iese. O matama nga whaapea tangata e whai matupu. Koe aru kamalai ori pa maboe. Koe aru kamalai ngā. Marikala Iese, koe kasi. Lea love ka realize e Iese. E le mele play mai, e le tuai. Because Jesse also is a God-fearing man. Ia ke ua whaapea o Iese o tangata whapau le ai. Tangata o le atua. Tupunga mai a opeta, tupunga mai a poasa. Sau tonu i le lineage, lewa lua kua Iese, o lei kong o le ngafo Iesu. It's a godly man. But at this very moment, tata ese a tāvita. Taka ese. Aisea, you know, it's a hint when you go and study, because il manatu tamaya. Tāvita o se tama le pō. And then you go back and search. We're going to teach on that later on. O le manatu nao tama. Fia tama o le pō. O e whapea o le tama le pō. O na e mawhau ala i ele o tau whatau wa ina lo oranga. E whapea Solomon o le sifoi tama le pō. E King David. I'm a fulfilling message to Puya Solomona. It's a spirit that flows through here. I can't remember tautia. I found I let you eat. Let you offer my David all the mountain to love for in them to form of Valley. Well, there are 2 points around. My Tala Samuel, what Battle Lea? But yes, quick, you can picture, I can see, Ilamafu Fau Eliapo. Malamafu Fau Apina Tapa. Malamafu Fau Sama. Wa sau male lokoleanga. Sau male lokoleanga. Ami elema fai ona tato va ngai le lao ai. Se vanga na sau le tama. Se vanga na sau le tama la alu tu e ai le yonga la kapeli yonga. Se vanga na sau le tama la alu ai ulosa la fu kapeli ulosa. Sau le tama. You know, it's a cast out. Walu yo tu le yo, oti ai pea.
Awa vele alu e oti o jepea. E pio ap mai e le tua. You know, le si vai aso tatu taloa ai. O lo vai, aspo. O malosi. So as King David, na tuli o, man whapea la uso, o vai vainga. E whalongo e salamo e ono sulu iba, mar salamo e lima sutasi. Salamo e lima sutasi, foi po lima, mai sa o whanau mai mananga sala. Whapea na whanau mai mananga, sa o follow tina, tau whanau mai manabo ro tina mananga sala. Aisha, because we like to manga in a history. Ai ki kilo tu singa ia ngai loinga lola ia le pupuna mai o mea. I mean, I'm not claiming it for peo ko i longa mea le hai. Study the word. So scripture. It's through the revelation of Jesus Christ. Le whaalinga le whai mai Yesu i lalo i lunga o le nei papa te atia elo e kalisi. I don't know how it came through here. But I just sila mai babai. O tu tama. Ai sau tangata le tau aloa. Sau tangata sa lafo ai. Sau tangata sa tule ese. Sau tangata sa whairu me o ona. Sau tangata sa aivineta. Sau tangata sa amusia. You'll see all this in the book of Psalm chapter 69. Ai sau whau e whai matupo Israel. And even more so matua fine. Ke longa e alua i o tabita. A laelo le tua. O tāwita o stangata e pipi I lona loto. Le lau koe mai e sa menga le ngofetu oe. O le filifilinga oe. Was before the creation of the world. Leu sau. Ke longa uma longa wha ua whailo martau am koriata. Wa uma fo tatu lau. Tuli lo yese e tāwita alu ave me o na usu. E al wakula skamo ka viko me ai. Ele I ke ari ko e liapo. Fai kau ele sala mo morsa me luta po sufi. E la kuta vita la e loku o mala ai keminga. O la ele ele se loto le anga yo. Ele yap. Ba ai le loto le anga le. Ba ai le loto le anga le. Langa ele ma fai o nga crow lo wola ma lo so ifua fa le anga. Ya fa pea o la ele loto le anga. Pe pio loto le anga le ngai tono ele yap. Le loto le anga le ngai tono ele yap. Lakula ko kavi kamari. Me lia pose me wa sawi. Me wa sawi. Apa leika. Ami weika I fuola ela ku me ai. Ela kurga ka pa ku me ai aika. Ole maana tu la fo inga. E te funga fau fali. Wa ve ma tu li manu o pitolo. That capstone. Inga wa fio mai le nganga le tu. Ele fa pe sior ngai ko kilo le kalesia wala le kalesia le ai sior atolu tangata. When you are sealed outside and inside. E manga o le sior uma. Ele fa pe sior ngai ko kong. Ai le sior linga fafu. Ava pe ole ke ba ma fa wa la wai kong le nga pa nga fa pe le sior ngai ko kong. Ai ngalo ye ke oe. Pa mai tala li Israelu, il taimina waktu el fa tanga Israelu, mal fasingo te mai mamoe, o le mamoe le aitonu, mai longa toto. E bari fafu. Bari fafu. The same blood of that. Ava pe we experiencing le upole tua I totonu. Display I fafu. Display. Ele va pe ngale ai ole up. Ai le sa fafu. A siol mano mea. Seal fafu, seal matonu. Then God comes from my or ma sa tula for in it for fun. O ele sa pasin sinulia I tonu lo wahinga. O ele sa ese I to tonu lo community. Wa ese lo ngona. But God knows your heart. Si la fia ele tua le fatu o lo tonu ya te. God bless you all, brothers and sisters. Let's be upstanding. Thank you, Father God. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus.
Oh Lord, we love you. We love you, Lord. We love you, Lord Jesus. Thank you so much, Father God. Aftailo manatu mai ye mato. Aftailo fifilinga na fifilia lo mato tanga te wila mai no mato wa mi ole anga pe. Tu maulo fifilinga malau trust yati mato lo fana. That's why we love you, Lord. That's why we love you. We love you so much. We love you from the depths of our hearts. We love you, Lord. Love you. Your return to seal your pride. You're coming back for your pride. We believe, Lord, it's happening in the process right now. Ile fa ato to ina ola mana me. Fa ngaina la wona ya wala brand me mai le fe au muli. But Lord, we know that all these mysteries were broken through the 7th church ages and the 7th angel. Back to your word. And Father, how we love you. How we love you. How we love you, Lord. We're living in an ego age. We're living in an age that you're looking down, perfecting your bride. And we love you, Lord. We love you so much. I love you, Lord. Sing that song. And I lift my voice. Sing it again, sing it. Oh, to worship, to my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, Jehovah, sing everybody. Oh, Jehovah, Iate oe, Loali, Loali, O te tuina tu nei, lo leo mo oe, le faona, lo liosanga, waiate oe, le tupu. Amen. Oh, Yahweh, ma pese male, io ufofo. Io le tua matute, la ngona la vale nganga fafitai. Fafitai ilo lofa tu noa. Fafitai ilo upu. Fafitai faaringa o le nei tu lata ma. Matute fafo ya tu le bi inga ya te oelo matu matai. No lo lofa e le mafatua o ia. Te lofa mai peu i lava ina matu fa le tonu te le tai mi ai te lofa mai peu Yesu. Talo ia fa manuanga ilunga lo mana mea. Manuia lo fa nau mapui le tua ya te matu umalava. Matu lo inalo i fon manu nei fale ai mai se fo iuso matu fa fino lo tapu ai mai e tunu mamau. Matu te talo Yesu ia fa tumulia i le utu. Tumu le utu. Matau masua la wipu le tua. I lo wanga le lei malo lo fa tu noa. Fa alia i fa ringo lo upu i lau mana mea. Fa tali mo o Yesu Keriso. Matou talo tamafa manuia i matou umalava. Manuia le nei tai au. Ai mai se fo i le tua mea o e saaina mo i matou le nei tai au. Fo i atu le vi inga i ate oe. Ala tu lo suafa fa pelpele o Yesu Keriso. O e lava lo matou li ma o e fo i lo matou fa ola. And everybody says
Amen. Man, hello, Fali, with Fatalofa, my quickly, you see, God bless you, brother and sister. It's been amazing, God. It's been a wonderful Savior. And now for you, Fatalofa, you have to Tatuso, Tapo, my Ifako, to Fafine, Mahuso. God bless everybody. Manelo, Walala, Mailalo, Famulmole. After this service, we have a baptism. El tatu baptisonga pe au malinei sa uninga. Penao na fatu ai mai tu fafine. Ya me se fo yo o nisio ila to we pia baptiso ina le nei tu la o le tai au. No winga sa unia i tato. Manei la pe bala watu. Na to we fatu. Ba pe ala testimony. Just we are actually on a very short time now. Malulu at foi we face me la unga. Amen. Really try my best to tuck it. Only 12 o'clock we're finished, but yeah, now facing only. Yeah, to what to level no, if I know all of your baptism, mo mai a miss for you to fine the baptism in the child. Mo mai so mai. Amen. To mai le mic, your turn. Mona sivi inga male haftai de tuan nei tayau tata nei tayau le alofa mananga le le atua male tu sai fuala le nei tayau ya sula e fese muri mau ona mau ma lo sistare ma ke papatiso nei ya mau le tu sengal venga le fa pena yai. Ia o te papatisa mai le suafa lava lea e whamangalo ina ia sala o Yesu Keriso. Whaftaira neta e au, le alofo le atua, le vai asa e lava te le whawhita uli, ia po ia foi mai le tino, e le mawhaina tu la fwa ia le atua lana whanau. Ia le whaftai. Amen, amen. Amen. Haftain male avanoa. Ye pupu lava sina muli mag. Ye wo fia papatisa e avele li faula fem oi ave ia Yesu Keristo fema wadi I mo faula. Ya foi. Famunia mai foi lo wo lang tutupuai. Haftain. Amen, amen. Thank you, girls. Stelina. Ya, di eleli na tayo. Ya, sula e fo e failo fo e selangona po se sunsung fa meleli na tayo ya lale baptisonga. Ya, ai li failo atu fo e selangona ya lale baptisonga mo mo nau. Patu e set fo e tasamafta la fo e ni fale tonu fo yo lo ni fo tangata ya la taso maftanga ni ase fo o mavai ya no fale li fa mangalo tato fa no le tua o tasi tato yo mo le tua tata ye va aitino o le li ese le tato loto ya ona no ta inga lo loto nei va yaso tulanga fo e va ai fa manyanga le li lo nei fo tangata ya la wenga titilo atu e wi ana le atu ma fa le tonu tele time ai lo ma fa yan tu ano ina lo ni tangata le li fa manyanga I lo si tia fo tulanga ngalu ta tonu lo tu tsalo ha tai la ve tu tsalo lo nei fo tangata na ta fo ilio si tatu maptanga atu ia le ala sa pa pena na uno fo mo mafau le ala nga uche le mo uno na mbelo langa nei ai le o atu lo wola fa le nga uno fo le ma o pa pea e sa wona o le ma fa no atu atu le fa lo le upu
Le na o le whaalonga pe o le upu na o mai rau au na ne tae au. Le na o le o whanga o le tinu. Ai le mwheo na whaali whafu. Ia whaafitai lawa le upu ne tae au ati le ona. Whaatuplia ina lo u nei fo i tātai le nau i baptiso ina. Pena ona whaamanu ina lo ulato ne tae au. Wau ngā le upu mwhai fo ona. A tonu al baptisonga e mawhai e ona whaamangalo inga sala nga ta fo ilea maua hanga pa ia matalia le. Amen. Le ia ola matupu i tonu tatou loto. O le ala fo ilea whaamanu anga mo i tatou i tonu tatou ainga. Ale nga ta fo ilea o tonu. O le whia ia whai ele ne mo le mau. Whaamanu ele li ilana. O tatou mawhatanga ni tae au. Ale nga ta fo ilea. O le au auna. Ona o Yesu. Amen. Amen. Bless you, Sister Lina. Amen. Praise the Lord. God be the glory. Amen. Soon and very soon. Let's stand up and sing that song. Yep. Now, yelele. Sunga tia kono ya. Na ia. Mai fai un tatu maftanga. We were to nungole. Mantatu sauninga. And then we'll be on the baptism water. Na ia. Mol baptisongo na itu fafine. Soon and very soon. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Oh yes, soon and very soon, we are going to see the King. Sing hallelujah, hallelujah. We're going to see soon and very soon. Tele lava upui manu ai titi upui mala. Neva ngal chaya o tamai. Ngona lava lo macho nganga fia. E macha ngo fia o la upu ne chaya. Fa chai fa lingo la upu.
Whawhitai whaalinga o lo mālo. Whawhiawhia ina o mātou tangata. La mātou fōi o mātou ainga male malie o mātou roto. Anga le leila wa fio ila wa wauna. Sa la wa ama yeilo fina ngalo ato atoa. Wana tia lawal tangata vai vai male leilo se mea. Awai faali faalinga o lo malo. Whawhitai tele lo mātou atua. O lei se me fatua o ia mai ai lo mātou anganga whawhitai ila wa fio. Wa e whainu I mātou o mātou maririe. Wa e whawhanga I mātou o mātou maona. Whawhoi li vi inga ia te oe lo mātou atua. O mātou talia whalumanga. O malie ato tō o mātou loto. Le mātou talo tamale nei tai au. Ia lilingi whaaua whamanuyanga o lau fio I lau au. Mātua I whaali whaalinga o lau upu ia te ia. Mātou talo tamale nei tai au. Mātou te tu inatu fo I lau fio. Nisi fo I o fuafuanga pe amae ale sauninga papatisonga. Tama au noa I mātou marifesoso ni mai o lau fio. E whai fuanga luenga mātou te whaia. Le mātou talo tama. E whaali mai I mātou le mea tonu umai au no mātou whaia. E whasoso ani lau fio I filifilinga lau whanau. O lātou whaia e papatisonga le nei tai au le ali I. E whaamanuia I o la ua loto le nei tai au. E whaamanuia I lātou le ali I. E whaali whaalinga o lau mālo ia I lātou le li. Mātou talo tama anga le lei fuafuanga a lau whanau le nei vai asio le li. E le ngata fo I leo I lātou o whaalongolongo mata mai le li. E ia ia whaamanuianga ia I lātou le li. Tai tō lua ina I mātou malo mana le li. E fisoso ni ai fe au mga luenga matiute. Wa e te tofina I mātou le li. Ia vi ia masanga vi ia oe lo mātou atua. E whaavavau lava. I lo lava suafa Yesu Keriso o mātou ole, ma wala au atuai. Amen e ma amen. God bless you all. Our meeting dismissed. Tato whaau urungal vai. Waftai. Ya, manuia tu o tau o lo tapu ai mai lunga o le ea, ia ne ri. Hello, Sister Toy. God bless you, Sister Toy. Bless you. Ia le tua. Amen. Yeah, we love you all. God bless. Our transmission now closed. Yola A2, Kentucky.